going to be some fine steak, guys. इंशाल्लाह like a role model. थैंक यू सारिਆਂ की मैं जड़ा ना कोई क्लास दिया करसा एक ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ Cooking ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਦੁਆ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Friends, family. ਫਰੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ very nice very tasty अस्सलाम वालेकुम Assalamualaikum. अच्छा जी असां तुसां की वेलकम करने हैं अपनी नवी किचन विच ते तुसां जेह्ड़े सारेयां मैसेज कीते न बहुत ही अच्छे बहुत ही तुसां प्यार तुसां अपना शो कीता असां किचन असां घर तक्या ते इतने अच्छे मैसेज कीते थैंक यू सारेयां ना ते अल्लाह इस तरह सारेयां की नवे घर नवियां किचनां जो भी उन्होंने ख्वाहिशां अल्लाह पूरियां करे ते अज जैन ते मैं ते माड़ा पुत्तर अमजाद जैन ना फ्रेंड असां मिली के अज कोई इत्थै कुकिंग दा मुजाहरा करन लगे तुसां सामने तुसां तक्या अज असां क्या बनान लगे हैं जी मिली के असां अज कोई कुकिंग करने आ तो असां की दसने आ कि असां क्या बनान लगे हैं अज ते वेलकम करने तुसां सारेयां की जेह्ड़े माड़े नवे सबसक्राइबर आए न उन्हां सारेयां की असां दी नवी किचन विच ते थोड़ा जिहा इसने जेह्ड़े तुसां मैसेज कीते ना ਉਹ मैं थोड़ा गौर उसने कीता कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होई गई बई कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि जेह्ड़ी असां ना घर अपना है ना ऑलरेडी जिसने जो असां पहले व्लॉगिंग करने आ ओह् असां ना है वै एह् असां ना सैकेंड असां दी फैमिली ना हाउस है ते असां इसने जेह्ड़ा ना अपनी वीडियो शीडियो बनासां चीज़ां करसां या मूव होसां कुदरा बाद पर अजे नहीं अजे सिर्फ एह् जेह्ड़ा ना जैन ते मैसम ते बच्चे इंजॉय करने ते कुछ टाइम असां वीडियो शीडियो भी बनाया करसां ते इंशाअल्लाह वापस असां दूए घर विच भी कई बंदे आखे सी कि तुसां जेह्ड़ा ना ओह् दस्सो कि इसना तुसां किस तरह बनाया कै कीता कि ओह् तुसां तोड़िया दूआ घर कै बनाया एह् ओह् ते मैं समझेआ ओह् सोचेआ कि ओह् मिसअंडरस्टैंडिंग होई गेई है एह् असां दी फैमिली ना सैकेंड हाउस है ते असां सारेयां ना ते सारे इंजॉय करने आ ते बैठे खलोने जिस टाइम लगना माड़ियां बेटियां भी छड़ियां बेटे भी सारे उन्होंने फ्रेंड है वो अपने कम शम इंजॉय करने चीज़ां ते मैं विच वीडियो भी समा सब बनासां वक्तन फक्तन हाज़र होनी रहसां हैं जी वक्तन थोड़े जिसला मिगी टाइम मिलसी है ना फिर मैं हाज़र होसां ते दुआ कोई और किचन ने बारे च कुसै मैसेज कीता सी कि तुसां कुकिंग जेह्ड़ा ना आंटी बहुत ज़्यादा करने ते इस तरह जेह्ड़ा ना फैन कोई नहीं ओह् माशाअल्लाह बहुत सोहना फैन उप्पर लगे हुआ ओह् भी अज तुसां की शो कराने आ ते थैंक यू तुसां ना माड़े बारे च वरी करने ना कि मैं जेह्ड़ा ना बहुत ज़्यादा स्टीम हो जासी Turn it on. Wow, how good is this working? Well, Good one. चलो जी ये तको जी कितना पावरफुल असां पावरफुल फैन I test करना सी to see if it works. तके कितना गुड है वर्क करना ये मसला इसना ये सी ना कि आवाज मुंह बनाना सी ना इस वास्ते उस दिन मैं वीडियो जड़ा ना बंद किते ऐसे कि आवाज ज्यादा ना अच्छा आज चलो माइक लाई है दस्या ना तुसें किस तरह वर्क करना पेपर चला गया No good. That's too bad. चलो जी हुणे शुरू कर सन अपनी वीडियो तकड़े हैं कि आज असां वास्ते क्या माड़े वास्ते क्या बनाने ने जी जी मतलब सी के me and Hamza we're going to be cooking to see how easy it is to make steak and how anyone can do it. ते मैं भी इन्ना नी हेल्प करसां कि मैं एक जेड़ा मशरूम सॉस जेड़ी है ना वो मैं बनासां ते मिली के असां बनाने आ कुकिंग तकड़े हैं किस तरह करने So today we're going to be cooking something really special which I really enjoy cooking and I'm going to show how easy it is to make with the assistance of Auntie and I'm going to show Hamza also how easy it is to make. So let's go get the goods.
There you go, auntie. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਣਸਨ ਜੀ ਸਟੇਕ ਤੱਕੋ ਜੀ ਵਾਹ 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 We got a rib eye steak and T-bone. T-bone Yep. Yes, beautiful cook. Best of the best. ਅੱਜ Halal. Yes. ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਸੌਸ ਬਣਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਏ ਸੱਸਾਂ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾਸਾਂ Sauce? ਸੌਸ Sauce. ਸੱਸਾਂ True. ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਣਨੇ ਆ ਕੁਕਿੰਗ ਕੱਢੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ Okay, let's go. Is this Saman? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ Saman. ठीक है ये. Aako ठीक है. आपको ठीक ਠੀਕ है. ਹੈ ਜੀ Also, we got coconut Hamza. थोड़ी इसकी आज अपनी ज़बान भी सिखासा. हाँ ये हमारे चैनल अपराया था असा आज इसकी पहाड़ी सिखासा इसकी बिल्कुल नहीं अशनी तो आज असा इसकी जड़ा ना अपने नाल अपनी ज़बान भी सिखासा थोड़ी बहुती ओए ते नाल बेइज्जती कितना हो गया. ना बेइज्जती किता नहीं बेइज्जती कीती बेइज्जती नहीं सीखने न बंदे आस्ता आस्ता है जी भाई True. थोड़ा थोड़ा Guys, so today we're going Today we're gonna be first of all trimming the little fat that we don't want in the steak. Yeah. I wish it was easy. Yeah. True. No, steak. Oh, yourself. ਇਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਾਬ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੀ Yeah, true. But then some people like this fat, you know. ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ Yeah. Really? ਥੋੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ Yeah, ਸਾਰਾ ਨਾ ਲੈ I'm just a really big ਟੇਸਟ section. ਫਿਰ ਨਾਈਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ True. Thanks, guys. That'll be okay, innit? Take a little bit ਬਸ more. ਠੀਕ ਹੈ Good trim. Trim doing bits ਅੱਛਾ still. ਦਾਦਾ Oh, No, it's nice, man. that's how you lose a finger. Man, look like amateur help. इसने च नहीं हेल्प चाहिए ये ठीक है एक कर ही लेना है जी That fat is hard, eh? Mm-hmm. क्या सख्त है वो No, like it's hard to get out. This skill koni. Cutting skill koni. स्किल कोई नहीं ये करना बड़ी सही बनाना होना Camera shy. Oh yeah, come on, mom. ओ आज जरा कैमरे ने सामने फिर जरा ना थोड़ी जी हुई True. जाना I'll show my timbers in front of the camera. हाँ Alright, that should be perfect. हाँ तो इसने ना तो इतने No, that's fine. You don't need to know that. Yeah, lovely. That's इनको nice आप piece. कुटे Now we're gonna beat our meat. Hamza, are you ready to beat your meat? फेवरेट काम How to do it? You should know how to beat your meat, Mama. Just start beating it. No, other side. This side, yeah. Perfect. So we're gonna get to it like an even shape so it like cooks nicely. Well done. Now it's nice and flat, so when it comes to cooking, it's all even. Yeah, not too thick. Not You too get thin. me. And now we just beat a little bit of this as well. No, you सही beat तरह that. कुट्टी तो इसकी बराबर कर लो फिर कुकिंग जड़ी है ना वो इसनी जल्दी हो जाएगी Remember, just beat the meat, not the fat or the bones, because. I don't think you're gonna beat the bone. बड़ा साइज बना I think that's good. सही हुई Yeah? Yeah. इधर Well done, guys. थोड़ा जिहा ये मोटा है था एक दो डंडे मास This is fat. बराबर हो जाए हाँ My चलो nose is good enough. Perfect. Okay. Alright, now seasoning time, yeah? शटला से Oi. No. I'm tear my shirt out, baby girl. No. So that's it. मैं कभी ना जा रहा हूँ टकरी रहा है And even she will take over from you. Yeah. You run. हमारे This is now our cooking. Cooking with the Hamza and Zain. Hamza and Zain. Yes, let's go. वो तो खाने आगे सकते You हैं guys like it? Maybe plan to come and series and A series, a seasonal. a seasonal सीजनल क्या Drama. 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 Plus. Star plus. No, you do yours. Thank you I'll very show you how much. to do it. तको आइया जे पुत्तर भैन आराम देन में अम्मा बहुत असा खाना बनाने वाह जी वाह Which one? We need. A bit more.
What do you mean? A good bit more. You wanna taste it? कोई बेइज्जती जी नहीं होएगी Besi ho gaya. He's trying to one up me, auntie. That's all it is. What if it's going on the floor, then it's on the stick? I know, right? We need to actually work out where we're going to make the food next time. I think it would have been better here. If Yeah. pan agar na pe hua hai, तो चलो आओ उधर रख we could लो have just हाँ next time, buddy. पर इतना उंडो ले ना वाह जी वाह तक Lovely. Now, What do you do to the other side? we don't know. I didn't think that. Why didn't you put the oil on first? That did not cross my mind. No, Yeah. you're gonna have to marinate it with your hands, give it malish. Yeah. Alright, so secret ingredients. दसना नहीं चुप करी तब आने जो No, should I? Someone outside. पापा Alright, secret ingredients. Go on. डैडी Secret ingredients. Bit dangerous with the secret ingredient. That's why it's a secret. This will last. Right. Garlic. नाइस खुशबू So that's it? हाँ Truly, Be a mama. bit generous with garlic. Why you like that? But you're not that generous. नहीं पसंद करना We'll do the malish later anyways. Oh, you look. Okay, now we're going to do Yeah, the same on the other side. You got a bit of steak in your garlic. Truly. Is that my dad? I'm not your dad. आ जाओ Oh, ओ वेरी Jane, गुड you're right. ज़ैनी They won't count on चाबी बाहर लगी पापा के लाई था आप ही अंदर आएगी तक है Oopsie. कोई और आए जाना तो स्टेक असां को ले ता लगा Mistake होने की थी. मिस्टेक हो जाए स्टेक कोई चाहे खड़ा ले Are we going to do the same on this side? आ जाओ Give me this. Yeah, put the oil in. You're not gonna give it some malish. Not as of yet. सेम सारे हाँ Where do you start? Hold on, my salt. बड़े हैवी शेफ लगे हाँ Master chef. मास्टर शेफ आ जाए Where's my peppering? आपे मैं है रोज बनाई नहीं खाने हो आज असां की बनाओ के खिलाओ हमें आपको बनाए कितनी वजह से बारह. Oh, the jester was gonna go mad. I'm just gonna go mad there. Put some salt on mine. Nah, just salty guy. Look how things this is a secret sauce on mine. हाँ Put some more secret sauce. No, you don't get no secret. Okay, now everything is seasoned and ready to go. So now we have some roasting herbs. There's some rosemary in there. Roasting herbs. What a nice shot. Look how nice that looks. Oh, beautiful. ये ज़ैनी में कार लाए नहीं मैं गाड़ने च Halal do it. रोज़मेरी Oh, no. Don't इसकी do बहुत that. सोहनी खुशबू है ज़ैनी पत्थर दसे हैं पता Just लगना don't- जमैन Smell them. हाँ The जमैन आ golden रहा scent? हाय ये जमैन नमी लगना है ना Yeah. पता क्या नहीं याद हम है? फिर इंग्लिश इच क्या आखने उसे Jermaine Jackson. You know. Jermaine Jackson. तक है आज नाल जड़ा ना मजेदार कुकिंग ने नाल मजेदार गल्लां भी हो सन Ooh, nice. There we go. Let's go, guys. Ooh. Oh yes. Oh, very nice. First class. Hey guys, so today welcome back to the YouTube channel, and today we're not detailing, we're cooking steaks. Oh, why can't I do that normally? मैंने It. उतना जरा इस रंग करना है ना वीडियो on the detailing lab. Confidence iris after seeing you. हाँ Auntie. इंशाल्लाह Like a role model. हाँ थैंक यू सारियां की मैं जड़ा ना कोई क्लास दिया कर सा एक Alright, now you follow me, so take that tree down. And just a little bit here and there. That's it. Like this.
Oh. Yeah. Yeah. No, I'm not doing that. Salt Bay. Go on, do Salt Bay. You want to do some Salt Bay? Mm-hmm. Oh, yes. Yes, now. Lovely. Actually, it smells really nice, huh? That's it, that's too much. I'm doing No, this Okay. baad is pata nahi. ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਹੋਣੀ ਨਾ ਇਸਨੀ So now why do you put more on? Or it's gonna go. He goes too much and he puts more on. It's gonna go in the ਇਹ butter. ਦੂਏ ਜਣੇ ਹਾਂ When it's buttering time, that's gonna make sense then. oh very nice Alright, iski now a little bit of a good massage. They Huh? go on, you go. Hands are washed No. and cleaned. Gloves. ਗਲਵ ਇੱਥੇ ਡਰੋ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ Oh, I should have bought some from the ਸਾਈਡ retail. ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਡ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ इसने ਵਿੱਚ Sorry, I don't know this regional area. आई मैं इधर आती हूँ ना आपको कोई निकाल कर confusion हो देती गया. हूँ। No no here NHS gloves. Surgically gloves. Is it surgical or cooking or ਇਹ anything? ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ It's inspection. Right, you want to put one on? And we shall do massaging together. I think you should do it, but it's alright. Also, remember to do some flavorings to the sides. Add some flavor to the sides. Just need to give it a nice massage. Yeah, rub it in. I'm taking everything off. That's what you want in a massage. Don't look at me. very good मैं कैमरे ने अगू नंगी गईयां Put that sideways as well. Get it all in there. It's gonna be some fine steak, guys. Auntie, very good what do you think so far? ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਾਟਿਕ ਦੋ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ Steak is ਮਜ਼ੇ ਨੇ just ਬਣਨੇ beautiful. One of the best foods Ah. ever. Say that again. Steak is the most beautiful. Okay, so ਹੁਣ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ अमजा क्या बनाएगा सब्जियां vegetables, that's आप easy. इजी सी सब्जियां बनानी है yeah, Put me on the spot there. and ए बिस्मिल्लाह करी ते मिकी कोई अपना पैन को तो रखिया Wait, confusion again. ना ना लबी गया इतना oh, nice puns indeed. ये Put that inside. मैं इसने सॉस इतना बनाना Sauce, and then you're gonna put the veg and take that off. Okay. छोट इसमें रख ले है ना ठीक है. इसको आग दिलाओ मेरे में भी आग दिलाओ No problem. आंटी नहीं. आंटी किसको कहा है Auntie, किसको बोला? आंटी किसको बोला है Good video that. हाँ हाँ ये छोट Matiji. Thodi- You know what thodi matiji means, mate? स्मॉल बस Small. बस ठीक है Made it bigger. Bigger it. Bigger it. Whipping. Bit whipping of in oil, the please, kitchen. guys. Whip it in the kitchen, all three. हाँ माशाल्लाह तक को जी जैन असा पूरे आई गए इसमें छे ना Who would have thought we'd be here? तीन Not बंदे me. सही कुकिंग करी सकने So explain to the camera what you're doing. All you need is three. They could take over the world. So, what, Amma, you tell us what's going on. मैं सॉस बना रही है जी मशरूम सॉस Uh-huh. Wow. Beautiful. स्टेक के साथ Best जो combination. खाएंगे वो वाली है जी आज मेरा बच्चा ना इसको पहाड़ी भी नहीं आती थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है मैं इसको जरा उर्दू भी बोलेंगे और आप थोड़ा बोलने की कोशिश करना हमारी जुबान है ना ठीक है, आपको ठीक है. Ah, ठीक है. Okay, let's go with the steak first. So go on. Get, Ready to go? Oh no, you want to do the or if you want me to. placing. But you need a bit of room for me. Oh, go on. Give me my steak. Give me a steak. ये So first, you need to place the steak facing away from me. Ooh, lovely. And then Big Daddy steak. Million. Oh yeah. Oh, beautiful. Now get rid of this. थोड़ा room बने. अच्छा जी सॉस के लिए इसने थोड़ा सा ना 4 चमचा जरा ना मैदा बस है जी मैं इसने जो बटर पहले शामिल किया 3-4 चमचा उस हूँ इसने तो 2
4 चमचा मैदा पाया Somebody's took my spoon. My spoon's been jacked. सही तरह ब्राउन करसा चुल्हे तेज दन पुत्तर है ना Auntie, can I get my spoon, please? Thank you very much. Now go stir your veg. I need some namak. नमक हियर Is that sugar? ये वाला भी है Yeah, we like the pink salt. Sea salt. Oh no, is it one of them ones? Confusion. Chef Bati. इंशाल्लाह With your help, I cannot be. Of course. Okay guys, come back here. We're gonna split the steak for the first time. Ready? Oh wow, guys. वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शक्ल तक वो कितनी सोहनी बनी है इसने Ready? Oi. ओए होए 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 वाह वाह ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸ਼ੈਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ Trained by the Aha. best. ਕੋਈ ਗੁਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾ Hamza, hey, सब कुछ दो. ਨਾ ਨਾ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ Hope you guys are enjoying the trio cooking show. ਹਾਂ In it. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ Cooking ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਦੁਆ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ. ਹਾਂ, with the ਬੱਚਿਆਂ boys, ਨਾਲ। It's ready. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ Friends, family. Huh? ਹਾਂ ਫਰੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਬਈ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਖਾਓ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਆ That's what it's all about. That's what it's all about. ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾਓ 2-3 ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜੀ So then what you cooking it to? Medium rare. Medium rare. Is that what you like it? That's what I like it. Medium. Not rare. You want it rare? Pull it out right now. No, no, it's not. Let's give that a little flip. ਓਏ ਹੋਏ 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 Can't be a fire there, is it? ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਦਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀਦਾ Do the seeds, really. It's too hot. Probably did it. Which one is that? That one, go. Well, the instructor works good, eh? Look at that. ਹਾਂ Straight up and out. ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੈ ਬੜਾ Straight up there. No messing about ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ फैन वो था इजैल इस माड़ी नहीं वजह तो बेचारे की फिर लोड़ी तो छत्ता पर लाना पड़ गया How long? How long is it? Explore. See the other side. Hold it there for a little bit. I think you got to give me the hardest job. Stirring the stir fry. पानी मुझे इसमें थोड़ा डाल दो Oh, you okay? You always get memory marks, so what did you do? You, man. वेरी गुड वेरी गुड Voila! Nice clear sheet. Voila. Nice butter. So get the flame, no? This is ready. Gonna roll that in there. Then
Put this baby on top. Ratatouille. Right, steaks are ready. Let's sit for. ਅਮਦਾਨੀਆਂ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ Oh yeah, I forgot about that. Most important job, forgot about that. मेरी सॉस रेडी ओ बिस्मिल्लाह क्या हो गया I fell over. Panigia. पनीगा ये तो क्या आई Paniga, who's Paniga? Right, so. Freaking Jamie Oliver. इस तरह कोई हेल्प कर सॉस असा नहीं होगी रेडी इसकी असा करने हैं बंद ए कुछ Please, ज़्यादा sauce बनाइए. सॉस होगी रेडी तो हूँ इसके पास ब्यूटीफुल पॉट जड़े निक्के निक्के ने तो कोई ना Sauce ज़्यादा है, mushroom glass, please. Go on, chef. Waiting for the veg. Buck and go. आज मारा है ना सब्जियां हैं काली लपसन असन And you're making the mash, the most important part. Oh, wow. So I get hungry over here. Sorry. Guys, ये कोक नहीं है. दिख रही है Why weave? Why? You guys, please try. हाँ ये तो क्या जी फटाफट असा कितना सोहनी है सारियां चीज़ां मिली ते रेडी कीतियां ते हुन टेस्ट करने आ The mash is gonna be best part. Ah. I made it. बिस्मिल्लाह Mom, the whole plate is moving. Also, my mom forgot the steak knife. मैं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਓਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰੇ You're dying, man. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ Then go on, Dad. Wait, Mama, Papa, to some same time करो ना फिर. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ Let's see, it was like Gordon Ramsay review. ਹਾਂ Let's hear, let's hear. ਸੌਸ ਥੋੜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ 3, 2, 1. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी टेस्टी You like it? थैंक यू हमारे पुत्रा आज तक क्या कितना सोहना बनाया Auntie, how's the mash though? Mash it? ना लाया मैं बहुत ही मजे ना बनया ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਡ Mash, mashallah. Mash, but yeah, Ah. like that. ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਜੀ कल्ली कल्ली चीज भी टेस्ट करो Oh, enjoy, enjoy. वेरी नाइस तो क्या I broke your back for that, yeah. True. कितना मजे ना सा कि खाना इन्ना बनाई के दिता फटाफट जी बाहर जाओ तो कितने पैसे लगने घर बनाओ खाओ अपने
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਵੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈ ਸਟੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਣਾਓ ਖਾਓ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਖਾਈ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ Wow. Just saying, it was medium. ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ Oi, oi. Juice है ਹਾਂ Put in some sauce. ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਸਾਂ ਖਾਦਾ ਸਟੇਕ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਅਸਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਪਈ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਕਾਣੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਕਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜੇ ਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੀ ਆ ਬਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਾਹ ਸ਼ਾ ਪੀਣੀ ਆ ਕਾਵਾ ਜਾਂ ਪੀਣੇ ਆ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਆਸਨ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਜੁਗੜੀ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਸੀ ਭਾਂਡੇ ਝਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਸ਼ਾ ਵੀ ਪਲਾਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਅਸਾਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਜ਼ੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਲੈਣੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਇਨ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹਣੀ ਸਾ ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ ਚੜਨੀ ਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਛਣੇ ਆ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹਿਆ ਸਾਈ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਕਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਆਣਾ ਹੋਣਾ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਪਤਾ ਥੋੜੀਆਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੁਦਰ ਜ਼ੈਨ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਪਵਾਏ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਿਲਨੇ ਅਕਸਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤਬ ਤੱਕ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ That is. Bye. ਖੁਦਾਫਿਜ਼